Merħba lil kulħadd. Nirringrazzja lill-Kumitat talli tani din l-opportunità u lil Mark talli l-paċenza kollha li tieħu bina itina din il-faċilità li nesprimu l-idea tagħna. Mela, il-Ġinko. Għaliex għażilt il-Ġinko? Siġra li għalkemm forsi mhix waħda klassika għal bonsai, fis-sens li min iħobb il-bonsai klassiċi ma tantx għandu fejn jesperimenta biha, hija affaxxinanti minn ħafna oħrajn li ipattu għan-nuqqasijiet li għandha s-siġra. L-ewwel ħaġa bħal ex-teacher naħseb aħjar infakkarkom ftit kif tispelluha. Xbajt nara miktuba ħażin. Very easy biex tiftakarha. Għandek il-Ġinko jien dejjem kont nitfixkel jekk hux GKO jew GO biss. Għalkemm kollha ħżiena. Imma biex tiftakarha għandek G fil-bidu fl-aħħar ta' go u ink fin-nofs xejn iktar. G plus ink plus go. U tiftakar meta tkunu tittajpjaw jew tiktbu xi ħaġa fuqha iġikom dubju, faqqawlu link, ġi quddiem u go wara. Dik l-iktar ħaġa li tistgħu tagħmlu fuqha. Ftit filosofija żgħira li oġbitni din ma nafx fejn rajta. Il-Ġinko jisimha Ġinko biloba li tfisser b'żewġ werqa b'żewġ lobes. Ma nafx għandix kelma Malti għalija. Attwalment, u din niftakar għalwilna tal-Luis Vallejo, huma differenti għaliex l-irġiel ikunu bil-qalziet. Għandek il-werqa maqsuma fit-tnejn. Dawk huma l-irġiel. Waqt li n-nisa bid-dublett ta' għandek dik il-ark il-werqa format ark. Mhix daqstant definittiva x'inha anki jiena nara minn tiegħi insib ħafna varjazzjonijiet fil-weraq. Meta ma nsibx ukoll xi weraq mikulina li tibda tindubja. Però dik hija l-general rule li il-male Jinkos ikollhom il-werqa maqsuma fit-tnejn, il-female Jinkos werqa waħda. Issa, kif isejħula? L-iktar numru l-isem magħruf u forsi li għalhekk tant laqtitni għax inħobbu ħafna tursin il-bir, anki l-bonsai tiegħi inħobb nimlihom bih. Iwa made in hair tree, x'il-werqa tagħha perfetta, però ferm kbar minn ta' tursin il-bir, ta' Adiantum capillus venere minn għalija dik tagħha. Biċ-Ċiniż hemm ma nafx kif jgħidu sewwa Ying Guo, silver fruit, il-Ġappuniżi silver apricot berquqa, Vjetnamiti white fruit, l-Ingliżi fossil tree, fountain of youth tree, l-Ispanjoli 40 eco tree, ECU tree, għax daqshekk kien jinbjew si 20 sen ilu. Propjament Ġinko kellha tinkiteb kif inhi isfel, Ġink dash u jo, jew Ġinkjo, imma xi ħadd ħasban u niżżela hekk. Ġinko, mela. Ftit xjenza, ftit botanija, mhux se nidħol fid-dettalija u l-pjanti għal min mhux daqstant edukat fil-botanija jinqasmu f'division classes hawnhekk ħannieħu ħannipparaguna. Il-Ġinko ma pjanta komuni għal bonsai ukoll, il-crab apple. Traw li l-kingdom huwa pjanti għat-tnejn. Però mbagħad division minn division l-isfel kollha waħidax il-Ġinko hija speċi unika li baqgħet wara 207 miljun sena. Araw Southern crab apple spermatophyta. Il-klassi Angiosperma, order Rosales u Rosaice. Bat il-genus Malus u l-ispeċi Angustifolia għandek l-istampa taħt. Il-Ġinko kollha Ġinko. Scientific name, l-ewwel li semmija Karl Linnaeus il-famuż botanista li għaraf u ta' għamel sistema ta' kif jiġu msemmijin il-pjanti. Karl Linnaeus għamela xjentifika u qal kemm
ma ngħidx kuljum imma ikun hemm revisions ta' pjanti ġieli jaqsmu minn naħa l-oħra. Però il-ġinkow baqgħet fejn kienet. Bilogħba biss tissetneb bħal bicycle, tifhem, u bimetallic u logħba logħbd kif tarawhom hemmhekk. Sintendi ċ-Ċiniżi bħalma bdew ħafna affarijiet oħrajn. L-ewwel li kkultivawha iktar minn 1000 sen ilu. L-ewwel Ewropew li ra Engelbert Kempfer, Ġermaniż minn għalhekk kien 1692 u ġabha miegħu l-Ewropa. Però d-dejt mhix eżatti 1750. Fil-żmien dinosawri il-siġar bil-pjanti ġa kienu żviluppati. L-iktar li kienu bil-fjuż intervju. Li imma kien għadhom sorta waħda jiddominaw il-felċi, il-koniferi u s-sajkats. Sajkats l-iktar li għandna Malta komuni għaċ-ċikas li tideraw s-fedina. Iċ-ċikas revoljuta. Dika. Jiena nizzel dinosaur feed, però jiena naqra fuq iktar wara. Naħseb li t-tajt għamiltu ħażin. Għaliex il-dinosauri, meta l-xjenzati sabu il-ħmieġ tagħhom hawn, il-koko ħanedek, ma sabux fdalijiet tal-ġinkow. Ġifieri jista' jkollu ma kinux jikluha id-dinosauri. Għabbe dawnek ara, no ġinkow remnant found in dinosaur feed. Li għandha żgur iż-żerrija jintnu 7 pesti. Ħafna. Skużi rieħa ta' koko jew ta' rimettar. U dika tgħinha biex tnaqqas l-annimali li jraw fuqhom bħal ċrief u hekk u forsi dinosauri li kienu veġetarjani. Infatti l-klieb illum li jgħidlek sorotont minn għandu ġinkow soqgħod attent li l-pets ma jmissuwiex. Din il-nuri fin-nofs hija eżempju ċarta din. Stapelja dika kull għandu waħda tagħmel fjuri kbar ħafna, ikbar minit. Dejjem nikteb fuqha meta nġibha. Smells like heaven, stinks like hell. Għax verament jintnu. L-għasafar huma ferm meqreb lejn id-dinosauri. Hawnhekk hawn ftit mill-fattizzi li kollha li għandhom bejn l-għasafar u d-dinosauri, l-ġwienaħ, id-demp, ħafna vertebrej u koll dina tagħhom. Stampi damma ħodin, fl-aħħar intikom il-din. Jekk tidħlu f'din is-sajt qed ngħidilkom hekk diffiċli toħroġ minnha. Il-Korik Ġinkow Pages hemm minn kollox, enċiklopedija tagħha. Għaliex ħabbejta wkoll il-ġinkow. Meta qrajt din bil-kebret nemmen hawn darba. Fil-6 ta' Awwissu 1945 l-Amerikani tefgħu l-atom bomb fuq Hiroshima. L-ajruplan Enola Gay kien jismu. Niftakar fit-tmeninijiet kien hemm anki song popolari fuq Enola Gay fil-protest movement. Erdet kollox, stiġġar kollox, però finqas minn 6 ġimgħat l-ewwel soldati daħlu hemmhekk sabu il-ġinkows jerġgħu iqumu mill-mewt. Infatti fuq sajt Amerikana ta' Seattle University sibt impossible to kill. Ma nafx xejn nixxin naqtol waħda. L-aktar waħda xieħa ta' dawn araw il-ġinkow mill-1740. Il-Ġappuniżi sintendi wara approfittaw ruħhom minn din il-ħaġa u fil-moviment tal-paċi li għaw dinji jkollu u ma bnew tempju jidher isfelaw madwar waħda minnhom u tintuża ħafna anki hija s-siġra tal-paċi u tat-tama. Fattina ftit ilu u noħu gost minni suġġerejt li Malta inħawlu waħda. Inħawlu ġinkow f'xi post fejn
ikun hemm min jieħu ħsieb imma. Għax għalkemm siġra tiflaħ ħafna, hija attraenti ħafna ġifieri biex xi ħadd jiġborha. Issa mhux ta' iktar dettalji ma qabel miegħi mexjin il-qudiem fuq din ħaġa. Forsi Alla jtina t-tama u l-għajnuna li neħilsu mhux neħilsu. Nifrankaw iktar varjazzjonijiet tal-virus tal-COVID. Hawnhekk ara il-International Red Cross qegħdin iħawlu ġinko hawn fl-Iżvizzera, Ġeniva. Anki rajtu kolli Yoko Ono biex tfakkar il-mewt ta' John Lennon fit-13 ta' Deċembru. X'imkien fi New York, min ixċertu Central Park, kienet tħawlet ġinko wkoll. Ġifieri l-ġinko bil-fatt li reġgħu twildu wara l-iktar bomba qerrieda li qatt ħoloq il-bniedem. Sa dak iż-żmien illum ma nafux hemm mhux m'hemmx. Innexxielu saret simbolu tal-paċi u tat-tama. U x'kien tara dawn? Din għaliet il-komin sietil, għara x'nebari dawn kieda qsix fihom. Dina Malta ritratti l-maħu ta' xi 3-4 snin, San Anton. Konna Rwirja Karmenu għallim xi morru naraw il-ġinkos. Din kienet hekk. Nizzaħħar l-aħħar sentejn ilu l-aħħar li konna hemmhekk. San Anton ħadd da ritratt qed tiżviluppa mhux ħażin, x'imkien il-qudiem. Aw fuq infatti hawn miktub they don't know how to die. They don't know how to die. Il-ġinko tanti tiflaħu. Il-frotta tagħha hija stramba, però eventwalment tifforma natt. Bħal lews. Ikolla oxra ħoxna barra. Li tintenseba pesti. Imbagħad ġewwa, skużani, ġewwa ikun hemm il-frotta propja u ġo fiha jerġa' jkun hemm iż-żerriegħa. Tkun issa żebbuġa. Kull darba norqod subajja. Fertilization bħal tal-felċi u ċikas għandek l-isperm irid l-ilma biex kien jaqa' minn fuq ir-raġel jimxi sakemm isib l-ovjul tal-mara. Wara il-frotta has a rotten smell, but has a delicious interior nut. Hawnhekk għandek kif għandek is-sajjara. U wara ntikom iktar għal min hu interessat kieku nsibu minnhom Malta ta' min jipprovhom. Għax jgħidlek it is addictive, tibda tiekol minnha ħafna jagħmlu ħsara, allura tittoqgħod attent kemm tieħu. Did-dinja dik għandna, l-affarijiet li jogħġbuna kollha għamluna ħsara. Mela, taqta' l-frott l-ewwel aret, toħroġ il-lewża minn ġol qoxra ta' barra, imbagħad issaħħana u tieħu dawn l-aħdar ta' ġew, ishom żebbuġ. Hawnhekk hawn iktar dettalji ra. Jiġifieri dinha hemm minn minnkom forsi interessat din. Fitxuħ fruti nuts. Għandek ħafna kif is-sajra ħafna riċetti. Il-bidu tagħha jgħidlek smell like a combination of poop and vomit. Infatti, New York ħadd ma jrid il-female trees u jaqbdu u ilaqmuhom fil-ġien. Għax meta jwaqgħu il-frotta tagħhom initnu t-toroq. Allura iktar iridu il-male fruit. Bidħallhom bagħad jgħidlek beautiful little pellets, beautiful little pellets of goodness. Arawa min jinteressa swed fit-tisit, ma nafx Malta stif tixtrihom. Dinna ġinko stafinna fih ta' San Anton qatt ma rajt frott fuqhom xejn. Però nixtieq niċċekk iktar fuq xi darba. Ma ġewbolx. Din interessanti wkoll fuqha. Iċ-ċiċi. Kelma ċiċi tfisser breast. Anzi ħanejda bil-Malti pur. Beżżur. Is-siġar meta ġalment ikunu xjuħ ħafna madwar 100 sena. Jibdew
inizlu speċi ta' stalagmites, mhux stalagmites, stalagmites l-isfel kif jidhru fl-istampa. Li meta jmissu mal-art joħorġu l-eruq u jaqbdu. Iċ-Ċiniżi u l-Ġappuniżi wkoll iktar iċ-Ċiniżi imma jiżrawhom upside down bil-maqlub rashom l-isfel u jipproduċu penjing issa nuri ritratt ta' waħda wkoll minnhom magħmula bħala penjing. Ġinkun attent fruit. Propagation. Jiena s'issa t-tieni waħda biss innexxi nagħmel, nixtieq nagħmel l-oħrajn imma wkoll. By seed la m'għandniex qatt ma nixtieq nagħmilha, cuttings inni nipprova s'issa waħda biss ħadd, però Dennis s'issa jikkonferma ħakemm il-waħdu xek Dennis inti by cuttings. Layering l-istess qatt ma pprovajta nixtieq nipprova wkoll. Grafting inlaqmu u ċiċi li Malta impossibbli nagħmlu aħna dika toħodha minnha wkoll. Araw iż-żerja ta' hawnhekk. Taħseb Angliża bħal dik li titla'na fil-ġurnata tagħna. Kemm hemm minnhom. Kieku nistgħu mmorru hemmhekk u niġbru minnhom. Li mbagħad titla'lek il-Jinko baby u enjoy it. Hawnhekk għandna tilqima bil-kontra tal-jsir ġalment female graft u male Jinko jidhru xi frott għadu jiżviluppa. Il-weraq li jettilkom diġà jiena, interessanti li il-vini tagħhom qatt ma jikkrossjaw u mhumiex żigużajk huma radjali. Xi ħadd kiteb once you see one you'll never forget it u vera. Għax tant interessanti, tanti differenti mill-vini ta' weraq ta' siġar oħrajn. Hemm diversi differenti. Issibu f'kull ktieb tal-pjanti, imma bħal dina ma ssib imkien, tassew siġra affaxxinanti. Dawna il-waħda mill-Jinko tiegħda sentejn ittraskorajthom għal kollox ma kelli moħħ xejn, issa rġa' bdejt bil-mod nirkupra u ħadd xi cuttings bħal dawn u żrajthom. Żrajthom nispera li jieħdu għadni minn ix-ċert qegħdin bil-borża kollha tal-plastik, s'issa għadhom bil-weraq ħodor. Però min jista' nissogra naqla waħda minnhom. Nħallihom hemm jekk jinxfu. Narmi jekk ma jinxfux. Ġaħdi ħafna jistennew jitolbuni. Ħanaqleb ftit is-suġġett naraw fejn tintuża l-Jinko. Minn barra bħala siġra u minnu għal-bonsajisti, fl-arti. Il-werqa tagħha naħseb tikkompeti ma tal-ħannewwija għal dik li użu tagħha, speċjalment dika, fil-ġojellerija. Silverware u porċellana. Il-weraq tal-Jinko tant huma sbieħ. Anki din tat-tarfaw, x'taħsbu li jidi bil-weraq tal-Jinko. Bil-kemm temnuni. Daħlu wkoll. Dik hija manhole, drain cover. Jiġifieri dawk it-toqob li minnhom jidħlu il-ħaddiema biex isseftu id-drenaġġ. Din oħra wkoll ara huma sbieħ. Il-Ġappuniżi wkoll jużawha bħala fl-armi tagħhom tal-familji u jagħmlu il-signature għaw xedu il-siġilli tagħhom bil-Jinko. Logo s-sardina il-China Botanic Society. Interessanti, l-Università ta' Cambridge għandhom tant pjanti l-Ingliżi u jiftaħru bil-roses u xnafin l-Ingliżi ta' Cambridge Jinko tefommek u dina Osaka tal-Ġappun bil-forzu. Hawn ftit mill-użi mediċinali, demenzja, depression u ġeħ ta' ras, impotency, jiġifieri dika vertigo, tinnitus tal-widnejn, dak jidher li tisma' xi success fil-widnejn. Protects against Alzheimer disease, improves long vision,
u jgħidulek li taqleb ħsara tar-retina għall-għajnejn. Jien għall-għajnejn s-soltu biċ-ċajt ngħidu ħudu l-karrotti. Ginkgo bonsai, il-flame tree, l-istil klassiku tagħha. U hawnhekk taraw ċiċi ġiet imħalla bil-maqlub. Għan speċi ta' cascade, mother and daughter, xejn, stil uniku li tista' tagħmlu biss bija naħseb jien jekk xi waħda miċ-ċiċi. Forsi sa seba' tieti ilhom għandi minn 1996. Forsi sa l-aħħar tas-seklu nkun nista' nagħmel waħda. Mela, stili tal-Ginkgos. Apparti l-standard l-iktar popolari mal-bonsajisti huwa il-flame style. Imma tista' toħodha f'kull kważi f'kull stil li għandna tal-bonsai. Broom-like, candle flame li sellejt, moyogi, bent trunk, ċokkan, upright, group, forest, mażġar ukoll. Ġobni dan it-tipo taw ma' meżej, għaraw kemm mużej fuq idejn minn għamlu. Interessantissima, Erika. Nixtieq xi darba kikolli ċans nagħmel waħda xi ħaġa hekk, ma mhux Ginkgo żgur li leħu. U l-famuża mother and daughter, raw min jgħidulhom father and son, nu. Din iktar milli qed nar iktar issa father and son mill-mother and daughter, għaskont il-weraq iktar jidru li huma tal-irġiel. U l-cascade. Sabiħu ġbiti dan il-cascade ekkara. Għalkemm il-wiring kif naraw aktar quddiem tittoqgħod attent, il-wiring. Għaliex ma jfiqux. U diffiċli tagħti fejn taqta'. Diffiċli tagħti immens. Għax meta ittellalek il-ġdid biex timla l-vojt kif hawnhekk ara. Tinduna mhux bħal siġar oħra bil-mod tonqox u ġġiba. Kulħadd jgħidlek avoid large cars. Pruning fil-springu Ottubru, reduce to 2 leaves. Il-skok ġodda, new branches, 2 jew 3 rimijiet, 2 or 3 buds, meta s-siġra tkun għadha żejra, aħna hawnhekk Malta ma nafx kemm għandna minna min għandu siġar kbar iktar minn dik li konna ġibna l-klabb. Dak iż-żmien kien għadna fil-isfel, il-belt isfel, għas konna għadna morna l-Furjana, meta ordnajnihom xi 1995. Semmi ftit postijiet fejn hemm dina il-Korea s'intendi jagħmlu Koreani saru jikkompetu mal-Ġappuniżi u maċ-Ċiniżi għal-bonsai u speċjalment fejn jidħlu penjing u bonsai b'xena warajhom, b'xena ġo fihom. Jogħġbuni s-stili tagħhom. Ftit tips barra ġewwa ma nemmexx li tgħix bonsai jiena kien żomm ma ħaf xejn. Tara nofstanar xemx u nofstanar dem. U forsi għalhekk kif nurikom istatwalu ħafna skuk twali. Però jiena wkoll ngħid mea kulpa ma żbarthomx kemm suppost. Ma kelli moħħ xejn. Young trees sintendi iktar miżejra bħal siġar normali dawn iż-żgħar iktar nieħdu ħsiebhom. Li naf żgur li tridu l-ilma. Tridu l-ilma. Jien għadni nistaġeb kif mill-erba li kont mill-tlieta kont ordnajt jiena. Mit-tlieta li kont ordnajt kellna l-Melvin fil-klabb dak iż-żmien. Baqgħu jgħixu l-itnejn, kont fajthom ġolanda tal-konserva, insejthom fejn kienu u sibt ħajjin. Għoddosthom, ħadd ħsiebhom iktar u għadhom sissa bħala pre-bonsai. Xi darba l-qudiem nittama nagħmilhom. L-oħrajn li kont xtrajt minn Paul minn tlieta ma nafx kif irnexxieli naqtol waħda. Xorta ħallejt hemmhekk għax tidher xorta tidher sabiħa bħala xari.
Mela min għandu il-ġinko tihom l-ilma. Fertilizer jiena ħobb nuża l-Miracle Grow f'ostrogen u anki l-pellets li kont ġibt slow release, nħobb intihom minnhom. Organic qatt ma tajt jiena, personalment ngħidha. Qatt ma tajt għax qatt ma kelli. Imma kieku nistgħu nixtieq nipprox imkien għandi riċetta tal-kejl jiena kif tagħmel il-pellets mill-kejl. Sentendi bħal passeġġar ġenerali minn rebbija meta tibda tikbar sa' Ottubru. Araw din slanting style kemm ħelwa din il-ġinkowa. Ma niftakarx minn fejn ħadtu r-ritratt. Minn ktieb Spanjol, dan encyclopedia tal-bonsai. Għandek ħafna fuq. Ikkupjajt ftit dawn, l-ewwel ħaj huma jgħidulu r-re, il-rei de los árboles, ir-re tas-siġar. It-taħlita skont Spanjoli, però Peter Charnit hija differenti. Għalihom jgħidlek 70% akadama 30 pumiċe. Jiena ħobb iktar ħobb nagħmilha 50 akadama 25 u 25 ben pumiċe u kompost, nħobb inżemm naqra kompost. U infatti rajt ukoll postijiet oħrajn li il-ġir ma jibżawx minnu. Jiġifieri billi l-pH ikun naqra iktar minn 7.5 jew 8. Jiena il-ġinko hija siġra tiflaħ ferm għall-aks. L-istili kif ġa semmejna, l-istess ħaġa, exterior bonsai does not resist very low temperatures. Ma nafx jiena kif hemm fi New York imbagħad daqskemm tista' u ftex fiċ-Ċina, u fiċ-Ċina fil-muntanji wkoll. Għax il-kesħa li tagħmel iċ-Ċina kbira. Imma jista' jkun li jkun hemm microclimates bejn il-muntanji. Fis-sħana li issa ġabdiet illum l-ewwel waħda nżommhom fid-dell, veru verament jagħmlu issa xibka. Meta qlajt niftakar jiena. Li rajt bħalu tal-kaktus, tal-bajtar tax-xewket. Xibka verament għalli toqgħod attent ħafna jekk se tirripottja. Wiring l-istess ħaġa ikebba l-wire ħafna, jimmarko. Għaliex għax il-qoxra tagħha delicate. Naqqas mill-inqas wajja uża r-raffja u ċekkja li ma għamilx żgur. Forsi għalhekk tiltaw wkoll. Forsi taw. Li ma ssieb li ma niżilx hawnhekk qed niftakar issa bil-ħaq fuq il-general tips. Ħafna kodba jgħidulek li huma pest free. Ma naqbex magħhom jingħalqas Malta. Darba minnhom il-ġinko li kont xtrajt minn Paul, Alla jaħfirlu, sibta attakkawa scale insects li naħseb ġew minn fuq xitin li għandi. Jibġibtom jien ma xibajt il-jewtin. Mux li scale insect jisu imħar il-qi, iktar scale insect kbir, iktar jisu koċli, jisu muscles, u xkien tifqaħħa bel subajk aħmar, verament is-seb jieħdomuna. Ma biex xejn bil-paċenza darbtejn jew tlieta, għamlu xi ġimgħatejn tlieta, bida jaqrithom, bdajthom biex xalġinkom. Però minn għandu qod attent jekk ikolkom minnhom. Toqgħodux fuq li jgħidu l-kodba biss. Malta differenti. Kull ktieb jinkiteb minn kittieb li jgħix ċertu pajjiż, mhux bil-fors li hemm għalih. Din Malta ma toċ ħafna għalina bi-Eurofrost u l-oħra, don't overwater, especially in winter. Sa din ta' hawnhekk din hija l-famuża ġinko tal-Ġappun li saret tourist attraction. Fl-aħħar imbagħad intikom il-link hemm video warah fuqha. Reporting titaqleb eżatti huma ħerġin l-aħjar. Il-reporting sintendi emerġenza. Jekk taqalek siġra tagħmilha mbagħad jiena niftakarni għall-aħħar ta' Lulju kien kont kissirt żebbuġa kien ilha stinandi, tiftakruni Nurija, il-pot qabad tagħmilta. Damet fuq sena ma wara rkuprat u llum tisbiħu kollha da ġifieri. Reporting every 2-3 years, iż-żgħar jifilħu ġifieri.
għaldika. Il-xjuħ jifilħu 2-3 years, f'aderenza l-istess waħda li rejtkom l-ewwel. Il-tipot bonsai, din li semmejt l-ewwel, nimxi bil-kontra. Interessanti dil-fatt. Il-Messiku hemm kif qed jiena. Min jemmen bil-mirakli u devoti enormi. Kienu raw id-dera ġo siġra tal-ġinko u bdew jagħmlu l-offerings. Għax qalu li hija mirakoluża. Eħx jagħmlu ġifieri. Dina tal-Messiku ta' hawnhekk. Ġifieri, il-Messiku għadhom sal-lum ma rnexxilhomx jeqgħu il-konkustadores li ħadu r-reliġjon Kattolika għadhom ma jqerdux il-fdalijiet tar-reliġjoni tal-Inkas. Infatti taħlita immens tistudja l-kalċer tagħhom tal-Aztek se jgħidu t-tifel mhux tal-Inkas dejjem ħadhom dak. Mela. Dawna sintendi hawnhekk il-offerings fil-Ġappun, Buddhist Temple. Jemmu bil-Buddha jagħmlu ħafna offerti għal dika. Joey Vincenti, ngħid l-istorja jiena u tgħidilni inti. Din hija l-famuża ġinko, Joey kien għand dealer, kien għand dealer u ra ġinko għar-rimi. Ġabara, tani biċċa minna, jiena wkoll qabdit li kienet ma rnexxi noqtolha. U Joey mill-lieder marret ukoll tiegħu din il-ġinko. Araw kienet sabiħa kieku, ħafna. Issa minn dak iż-żmien raw mill-lieder wara. Iktar ritratti tagħha li kien bagħat li Joey użajt qabel jiena. Illum Joey għandu din huma il-ġinkos li għandu Joe. Għadu jittrenja. Naħseb fl-aim style Joe. Have you decided on this style? They take very long to thicken the trunks. I mean, I'm going to be dead before it's thickened. So I'm going to do a literate, a plunging style with it. Okay. On the other one, which you first showed, unfortunately, I killed it. The one you just showed now is a cutting from it. I've got a couple of cuttings from it. Overwatering, Joe, what do you want? Yeah, I killed it by overwatering in the winter, and it got root rot. I think, and that happens with a lot of, I've noticed You were still by bad experience with deciduous trees in Malta. When they're outdoors and you've got a long rainy season, and you've got compost in the mix, which I very often add because of the summer climate. Yes. You've got to be careful about protecting them from being overwatered. And I did, and the poor thing died. In fact, I like to put a 1 inch, depending on 2 centimeters layer of either thicker akadama below, so that there will be free drainage. No, there's a philosophy which says there's old wives' tales. People used to put big pieces of sherds, pottery sherds, and big larger granules of rock at the bottom of a pot so that it drains better. I do it. It's been proven that's incorrect. Because what happens is the water table goes up in the pot, and the roots going to the bottom. They won't find any water, so they won't go down. No. So I like to do it in my first pottings, but usually I use either large jablo or old buckets. So I'd love to put 2 or 3, sometimes inches of broken crockery there, and I find it works well. When I repot them, I find it is full of roots. But remember, I don't make delicate bonsai usually. I've never tried pines and maples and that kind of thing. I usually do it with carobs, olives, hawthorns, that kind of tree. So figs,
So because I think that since they like the Maltese toy, the Maltese rocks, the Globigerina, they will accept that. But I wouldn't do it with Jinko like that thing. But I'll Okay. show you some more. I'll let you continue. I'll See, mute myself. This is how Paul exhibited. I think that was in Floriana. The first photo. This is a winter. See, eventually I reported it into another pot. I tried to leave them as trees, flame style, but not the vertical flame. You see, what we call in science the bat-wing flame, which we use for bending glass. These two are still alive. The two on the one in the center and the one on the right are still alive. The other one, somehow or other, I managed to kill it. Maybe didn't have enough roots. But still, I left it there, and it is respectable now. These are the other two, which I have had since 1994 or 95. They're not from tree. I put them in a large pot. Intended to repot them this year after a drastic pruning, but I didn't find the proper time, so maybe they'll have to wait next year, unless I'm thinking of trying to air layer something from here. And meanwhile, tie them closer together, try and bind them to try and form a more respectable flame tree. The pot is a large one. It's about 40 centimeters diameter. It's unglazed pottery made in China. Those are my Jinkos. This is interesting, and maybe this caused me to my love for Jinko. In New York and Tokyo, 1 in every 10 trees is a Jinko. And they're called grandfather stepson because they live so long. The females don't start producing after 25 years. They reach their maturity. Spain, like I said, El Arbol del Oro, not only because of their golden appearance, especially when the leaves fall, but also because they cost so much. In Malta, we have this lovely specimen. These were taken in 2018, last exhibition we had in San Anton, if I remember correctly. I took this is the same tree with the label on it, but then there is this one. This is the same tree, which is now recuperating. Bonsai, dan ir-ritratt kien ġabu li t-tifel hawn meta kien mar Shanghai hemm il-dika. Itlu ġieb li kemm tiflaħ ritratti ta' bonsai minn hemm. U ġew presentation, forsi xi darba nagħmlu wkoll dwar il-bonsai fiċ-Ċina. Il-Ġappun inkoraġġixxu ħafna anki lil koppji ftit fi Spanja qed ħandur ftit mal-pajjiżi naraw xuruna. Reġa' terġa' telet. Terċan, ħabib tagħna wkoll, xi Jinkows għandu ħafna Jinkows ibih għandu ħafna jitħar forsi jitlemmek. Però il-programm li għandu fuq ma jaqblu xejn ma li qrajt postijiet oħra. Hawnhekk qed nuri kif jaraw il-Jinkows tliet bonsajisti mill-ħbieb kbar ħanedhom ħbieb tagħna Vallejo f'Ispanja, Crespi l-Italja, meta fittixt l-Porace ma rajtx li kellu Jinkows l-Porace. Jiġifieri iktar qribna mill-Luigi Crespi, però Crespi Paul naf żgur li kien iħobb imur għandu immens. Din jiġifieri nagħlaq b'din ħsieb ta' Peter Del Tredici, Amerikan, Harvard.
Interessanti l-Amerika, ċerti universitajiet jkollhom Jinko Day, jistennew fil-ħarifa meta s-siġar waqgħu il-weraq u l-istudenti joħorġu hemmhekk jiġbru u jitbelħu qalb il-weraq. Ġifieri, jekk il-human race aw il-bniedem jirnexxielu jeqret lilu nnifsu, nistgħu nieħdu ftit. Comfort, rajt nieħdu ftit faraġġ li l-Jinko minn hemm jew minn hawn sejra tgħid żgur. La ilha ftit dinja 207 miljun sena mhix sejra tibża minn naqra marda, minn naqra virus kif qed jeqret lilna bil-mod il-mod. Dik hija li għaluqtin naqra mużika. F'24 siegħa is-siġra twaqqa kważi l-weraq kollha. Siġar oħrajn idumu ġimma anki xahar. Ftit, imma l-Jinko f'salt. Dina saret tourist attraction, u x-xerjajta fuq il-posti x'jumejn ilu wkoll. Araw kemm hemm nies sempliċement biex jaraw il-weraq jaqgħu. L-effett verament huwa ħanejda bit-Taljanu maġiku. Jiena qatt ma rajthom isfaru hekk ta' minn ħodor jiġu jisob sardinels jisfumaw ruħhom. Ma m'għandix. Kultant ngħid li kieku żrajta fl-art dik is-siġra, jien ngħid li fiha 10 metri u li kieku tajta ċans tikber fl-art.